नमस्कार मु अमूल्य उत्कल मेल टीवी तरफ आपन को स्वागत। आमे अच्छु भद्रक जिला बासदेवपुर ब्लॉक अंतर्गत पद्मपुर पंचायत रुक्णादेवपुर ग्राम रे आपण माने देखि पारुथिबे देवदेव महादेव कैलाशपति चतुर्दिवसीय प्रतिष्ठा महोत्सव रे आज शेष दिन पूर्णाहुति सरी भक्त मान समागम आप देखि पारुथिबे क्रमश वृद्धि पाइबारे लागिची। आउ एई ग्रामर दीर्घ दिनर अधूरा स्वप्न आज पूर्ण होईची। विशेषकर दास परिवार अधूरा स्वप्न आज पूर्ण होइतबारु से माने बहुत खुशी, ग्रामवासी सहित से माने बहुत खुशी। आम पाखरे अछंती ग्रामवासी पुरुष और महिला श्रद्धालुगण आसतु से प्रतिक्रिया नमा से माने केते खुशी अछंती। माँ नमस्कार। उत्तम नमस्कार जीताराणी दास। आपन गाँव रे आज मंदिर प्रतिष्ठा संपूर्ण होईची आउ केते खुशी अछंती आपण? बहुत खुशी माने हमर बड़ बापांगर स्वप्न थिला कि मंदिरटा हबो, आज होउची सेटा होउची संपूर्ण होईची, सेति पई होउची हमें बहुत माने खुशी हैना। आ मोर भी आसियार जति की माने इच्छा थिला माने जाजपुर मोर ससुर घर आउ जा हो मु आसी पहुंच पारची सेटा मो पई बहुत बड़ कथा। ठाकुरंगर आशीर्वाद थिला। अभी मो स्वामी भी जो पठेइले सेति पई भी बहुत खुशी। देवदेव महादेव कैलाशपति को आपण डाकुले आज आपण पाखरे पाइचंती कोन कहिबे? मु भी बहुत खुशी। ठाकुरंग आशीर्वाद थिला बुनी कि मु एठिक आसिली नले भी आसी पारि न थांदी। आउ जी मोर भी जो ठाकुर जदि आशीर्वाद थिबो मु सब वर्ष भी आसीबी जागर को। आउ एतिकी होउची मोर ठाकुरंग होउची प्रणाम। तांका आशीर्वाद थिले सब किछि हेई परिबो। आउ जने आम पाखर महिला श्रद्धालु अछंती आसंतु तांगठारु प्रतिक्रिया नबा। माँ उत्कल मेल को स्वागत। नमस्कार मो सरस्वती साहू। गाँव रे आपन गाँव रे आज मंदिर प्रतिष्ठा होईची, देवदेव महादेव पूजित हेबे। 3 दिन धरी जो प्रतिष्ठा महोत्सव चलीथिला कोन किपदी नीति नियम थिले? बहुत आमे भल नीति नियम थिनु, खाया पिया गोल चली भली की चलीथिला। एठी चारि भाई से करिजंती मंदिर, तांग बापा आनिथिले, तांग बापा करि पाइलेनी, जे चारि भाई करिजंती। आज हम गाँ सारा सब प्रगट गोल चोल लागिची, खाया पिया जोरदार चलीची। आमे सब बहुत खुशी अछु। मंदिरटा पई हम गाँ रे थिलानी आमे भारी आनंद हेलु, आनंदित हेइचु। आपण मानको भी आमे कहूचे ए कथा। आपन गाँव सुरक्षा तथा आपन परिवार सुरक्षा पई देवदेव महादेव उपस्थित अछंती कोन कहिबे? हाँ आम गाँव सुरक्षा पई हम देवदेव महादेव उपस्थित अछंती। आमे तांको स्वागत करूचु, आपण मानको भी स्वागत करूचु। हमर बहुत भलो हेची, हम बहुत उन्नति पाइचु। अब यति कि हमर कहिबार थिल। आउ जने आम पाखरे पुरुष श्रद्धालु अछंती से केते खुशी आसुन तांकर प्रतिक्रिया नबा। भाई उत्कल मेल को स्वागत। सर्वप्रथमे उत्कल टीवी को मैं स्वागत करुछि, जाकि एते आसिकी आमर ग्राम भितरे जाकि जानी परिबा कथा नुह उत्कल टीवी पहुंचीबार मु धन्यवाद जनाउछि। भक्त माने कहउथिले गाँ रे जो मंदिर दीर्घ दिनर तांकर अधूरा स्वप्न साकार हेछि कोन कहिबे? सत कथा, दासहर परिवार जाकि बहुत दिन धरी मंदिर पूरा हेई पार नथिला। तांको बापार स्वप्न किसी थिला जाकि अधा करिकी चली गले, से संपूर्ण करि पार नथिले। जाकि तांकर जो चारि पुओ एवं ग्रामवासींकर भी सहयोग अछि, समस्तंक सहयोग रे आज मंदिर संपूर्ण होईची। सेति पई ग्रामवासी तथा दासहर परिवार बहुत एथिरे खुशी रे आनंद बनौचंती। जाकि आमे भी बहुत खुशी एथिरे, जाकि हमर अधा हेई थिला, समस्तंकर चिंता थिला ये अधूरा मंदिर हमर केबे संपूर्ण होबो, सेही आशा समस्तंकर पूर्ण होईची। सेति पई आमे ग्रामवासी सहित दासहर परिवार बहुत खुशी रे अछु। आउ जने आम पाखर महिला श्रद्धालु अछंती। माँ आज आपन गाँव रे मंदिर संपूर्ण होई पारची, आउ कोन कहिबे? आपन को सुरक्षा पई महादेव देव कैलाशपति आपन को सामने रे उभा, आपन गाँव रे उभा, कोन कहिबे? मु सर्वप्रथमे कहूची जे कि मो ससुर होची बैराग दास आउ तांकर सांग थिले मया दास। सी कोन करथिले, सी आनिथिले ठाकुर को होची कलकत्ता रो आनिथिले। दीर्घ दिन धरि एंकर ए परिस्थिति खराब थिला। मोर होची लक्ष्मीनारायण मंदिर, मदन मोहन मंदिर से माने रखिथिले। से एमानकर परिस्थिति खराब जो रखिथिले, एमानकर परिस्थिति हला धीरे धीरे मंदिर स्टार्ट कले। जेहेतु मो हर मंदिर हरि
କରି ରୁହନ୍ତିନି ସେଠି ଯେତେବେଳେ ରହିଲା ଦ୍ୱାରା ମୋର ବହୁତ କ୍ଷତି ହଉଥିଲା ବି ଗାଁ ରୁକୁଣାଦେବୀପୁର ଗ୍ରାମର ବି ବହୁତ କ୍ଷତି ହଉଥିଲା କୌଣସି ଲୋକ ଉନ୍ନତି କରିପାରୁନଥିଲେ ଯେହେତୁ ସେମାନେ କଣ ଚାହିଁଲେ ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ପରିସ୍ଥିତି ସୁଧୁରିଲା ସେମାନେ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ମାନେ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛୁକ ହେଲେ କିନ୍ତୁ ତାହା ଦୋଷରୁ ଅଧା ହେଇଛି ତାଙ୍କର ପିତା ଯୋଉ ବିଜୁଳି ଦାସ ସେ ଚାଲିଗଲେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ 4 ପୁଅ ସେମାନେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବାପ ଯେତେବେଳେ ଖଣ୍ଡିଆ କରିକି ରଖିଦେଇଛି ଅଧୁରା କରି ରଖିଦେଇଛି ଆମେ ସେ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ପୂରଣ କରିମୁ ଯେହେତୁ ସେମାନେ ପୂରଣ କରିକି ଆଜି ମୋ ମନ୍ଦିରରୁ ସେ ଠାକୁର ଆଣିଛନ୍ତି ଆଣିକିରି ବହୁ ସମାରୋହରେ ରୁକୁଣାଦେବୀପୁରର ଯୋଉ ଆନନ୍ଦ ଉତ୍ସବଟା ତାକୁ ଭୁରି ରହିଛନ୍ତି ଯେହେତୁ 3 ଦିନ କାଳ ଲୋକମାନେ ଆନନ୍ଦରେ ଖାଉଛନ୍ତି ଆନନ୍ଦରେ ଯାଉଛନ୍ତି ଯେ କି 208 କଳସୀ ଯୋଉମାନେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କୁ ଲୁଗାପଟା ପିନ୍ଧାଇ ସମାରୋହରେ ବାଜା କୀର୍ତ୍ତନ ନେଇକି ଯୋଉମାନେ କଳସୀ ବୁଡେଇକି ସେମାନେ ଆନନ୍ଦିତ ଘର ଦ୍ୱାର ସଂସାର ଛାଡି ଛୁଆ ପିଲା ଛାଡି ସେ ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଖୁସି ସେମାନଙ୍କର ଆନନ୍ଦ ମୋ ଠାକୁର ଆଣିବାର ଯୋଉ ମୋ ମନ୍ଦିରରୁ ଯୋଉ ଠାକୁର ଆଣିବାର ଆନନ୍ଦ ସିଏ କୋଉଠି ମୁଁ ଦେଖି ନାହିଁ ଯେହେତୁ ମୁଁ ଯେତିକି ପୂଜା କରିଥିଲି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୁଆକୁ ପାଳିବା ଯାହା ସେ ଠାକୁର ପୂଜା କରୁଥିଲି ମୁଁ ସେଇଆ ଯେହେତୁ ମତେ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି କାରଣ କେତେ 3 ପୁରୁଷ ଧରିକି ସେ ମନ୍ଦିରରେ ମୋ ଠାକୁର ଥିଲା ପୁଅ ବିଦା କରିବା ଯାହା ଝିଅଟି ବିଦା କରିବା ଯାହା ଆଜି ମୁଁ ଛାଡି ଦେଇଛି ଏତେ ମୁଁ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଏତିକି ଖୁସି ଲାଗୁଛି ସେ ତା ସ୍ଥାନକୁ ଚାଲି ଆସିଛି ସେ ବହୁତ ଭଲରେ ରହିବ ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ମହାଦେବ କାଲକାଟାରୁ ଆସିଥିଲେ ମଦନ ମୋହନ ମନ୍ଦିରରେ ରହି ପୂଜିତ ହେଉଥିଲେ ଆଜି ସେ ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜିତ ହେବେ ଏତେ ଖୁସି ଆପଣ ମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଭାବାବେଗ ବୁଝିପାରୁଥିବେ ମା ଦୀର୍ଘ ଦିନର ସ୍ୱପ୍ନ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ତରଫରୁ ଏବଂ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ତରଫରୁ ଥିଲା ଆଜି ତାହା ସଫଳ ହୋଇଛି ଆଉ ଏ ସଫଳତା ପଛର କାହାଣୀ କ'ଣ ଅଛି କାହାଣୀ ତ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା ସେଇଟାକୁ ପୁରା କରିନୁ ଆଉ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ମନ୍ଦିର କରିବେ ରୁକୁଣେଶ୍ୱର ମହାଦେବ ଯିଏ ତାଙ୍କ ବାପା ଆଣିଥିଲେ ସେଇଟାକୁ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଚାହିଁଲେ ଯେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଚାହିଁଲେ ଯେ ସେ କରିବା ପାଇଁ ମନ୍ଦିର କରିବା ପାଇଁ ରୁକୁଣେଶ୍ୱରକୁ ଆଣିକି ରଖିବେ ସେ ଅଧାରୁ ଚାଲିଗଲେ ସେ ପୁରା କରିପାରିଲେନି ଆଉ ତାଙ୍କ ପୁଅ ମାନେ ପୂରଣ କଲେ ଗାଁବାସୀ ସମସ୍ତେ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କର ଥିବା ସ୍ୱପ୍ନ ବହୁ ତାଙ୍କର ପୁଅମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଆଜି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଛନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗର ରହି ଦେଖୁଥିବେ ତାଙ୍କର ବୋହୂ ଏବଂ ପୁଅମାନେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରିଛନ୍ତି ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ଖୁସିର କଥା ଏକ ଖୁସିର ମାହୋଲ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଖେଳି ଯାଇଛି ଏଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପଛରେ ଆସନ୍ତୁ ପଚାରିବା ତାଙ୍କର ପୁତ୍ରମାନେ ଅଛନ୍ତି କିପରି ଦୀର୍ଘ ଦିନର ତପସ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ ପରିଶ୍ରମ କିପରି ଥିଲା ଭାଇ ଉତ୍କଳ ମେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ ଆଜ୍ଞା ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ବୈକୁଣ୍ଠ ଦାସ ପଦ୍ମପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ରୁକୁଣାଦେବୀପୁର ଗ୍ରାମବାସୀ ମୁଁ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷର ଉଦ୍ୟମ କିପରି ଥିଲା ଆଜି ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରିଛି ଆଜି ତ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ ଆମେ ମନ୍ଦିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି ବାପାଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା ଯେ କି ତାଙ୍କ ବାପା ଆଣିଥିଲେ ମାନେ ଯେଉଁ ଲିଙ୍ଗ ଅଛି ତାଙ୍କ ବାପା ଆଣିଥିଲେ ଯେ କି ବାପା ଚିନ୍ତା କରିଥିଲେ ଯେ ମୋ ବାପାର ସ୍ୱପ୍ନ ପୁରା କରିମି କିନ୍ତୁ ସିଏ ଯାହା ହଉ ଭଗବାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ସିଏ ଉପରକୁ ଚାଲିଗଲେ 7 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଗଲା ପରେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କଲୁ ଯେ କି ମୋ ବାପା ଚିନ୍ତା କରିଥିଲେ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ପାଇଁ ତ ଆମେ କିଛି ଚିନ୍ତା କରୁ ଆମ ବାପାଙ୍କ ପାଇଁ ତେଣୁ ଆଜି ଏତେ ଖୁସି ଯେ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ମନ୍ଦିର କରିସାରିଲା ପରେ ଆଉ ଜଣେ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ଅଛନ୍ତି ଆସନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ଏଇ ଯେଉଁ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷରେ ଉଦ୍ୟମ ପରେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ପରେ ଆର୍ଥିକ ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ପରେ ଆଜି ମନ୍ଦିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରିଛି ସେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କିପରି ଥିଲା ଚେଷ୍ଟା ଥିଲା ମାନେ ବହୁତ 2 ବର୍ଷର କଷ୍ଟ ଇଏ ଆକ୍ଚୁଆଲି 2 ବର୍ଷର କଷ୍ଟ ମାନେ ଆମେ ବହୁତ ପଇସା କତୁ ନେଇକି ସବୁ ଜିନିଷ ଇଏ ମାନେ ଜୁଟିକି ଏକୁ କରିବା ପାଇଁ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କର ମତାମତ ନେଇକି ସବୁ ଜିନିଷ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଇଛି ଲେକିନ ଯାହା ହଉ ଆଟ୍ ଦ ଏଣ୍ଡ ରିଜଲ୍ଟ ଭଲ ମିଳିଛି ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଖୁସି এই ମନ୍ଦିରର ଶ୍ରେୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି କାହାକୁ ଦେବେ ଆମେ 4 ଭାଇ ସାଙ୍ଗର ଗ୍ରାମବାସୀ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମେନ୍ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ସପୋର୍ଟ ନ ହେଇଥିଲେ ଆମେ ମନ୍ଦିର ବନେଇ ପାରିଥାଉ ସେ ସତ କଥା ଆଉ ଆମ ନନା ଯିଏ ଯେ ଚୁଳି ମାରିଛନ୍ତି ସେ ଯେତେ କଷ୍ଟ ସେ କରିଛନ୍ତି ଆଉ କେହି କରୁନାହାନ୍ତି ଆମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ମନ୍ଦିରର ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଆସନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ଏ ମନ୍ଦିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପଛରେ କ'ଣ କେମିତି ତାଙ୍କର ଉଦ୍ୟମ ଥିଲା ନା ଟିକେ ପରିଚୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବେ ଅଭୟ କୁମାର ମିଶ୍ର
जगदलपुर ग्राम पंचायत बलंत मालपदार ग्राम घर मोर। ये जो मंदिर प्रतिष्ठा संपूर्ण हो पारिछि केते मास बा केते वर्ष लागिथिला रे दर्शक? एटा गोटे वर्ष पूरा लगी जाइथिला मोर मालिक पप्पू बाबू तांकर स्नेह ममता चाहे ताको मध्य जोगई दबा ये सब पप्पू बाबू निजे तांको तत्वावधान करथिले आ मते भी बहुत स्नेह ममता देथिले। मु भी जति जानी से अनुसार ठाकुरंकर जति निर्देश अनुसार कार्य मंदिर निर्माण मध्य माने सुरुखुरे हेछि तो कार्यक्रम? हाँ सुरुखुरे बहुत आनंद रही। आपण शुणुले मंदिर निर्माता विश्वकर्मा प्रतिक्रिया। दीर्घ 1 वर्ष लगिथिला मंदिर संपूर्ण होया पई एवं आउरी मध्य गोटे सुंदर कथा कहिले जे कि विष्णुप्रिया दास पुत्र ये जो मंदिर संपूर्ण श्रेय तांको परिवार सहित ग्रामवासी को दौरान सुंदर कथाटीए। तेणु से भगवान देवदेव महादेव कैलाशपति समस्तंकर जी आमको सृष्टि करिसेंती जे स्रष्टा। तेणु आमर परिवार सहित तांको प्रति मध्य आमर किछि कर्तव्य अछि। सुंदर कथा आपण शुणुले। मु श्री अमूल्य कुमार माझी भद्रक जिला बासुदेवपुर ब्लॉक मधुपुर पंचायत दुकानपुर ग्राम रिपोर्टर उत्कल मेल टीवी। वीडियो को लाइक करंतु, आम चैनल को सब्सक्राइब करंतु, आमरे नुआ नुआ वीडियो सर्वप्रथमे देखिबा पाई बेल आइकन को निश्चित दबांतु।